બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો શ્રી કચ્છભજન દેવ હનુમાનજી દાદાનું દિવ્ય પૂજન કાર્યક્રમ યોજાયો। शिक्षापत्री लेखन एवं आचार्य पद स्थापन द्विशताब्दी महोत्सव वडताल धामना उपक्रमे स्वामीनारायण मंदिर वडताल धाम संचालित सुप्रसिद्ध यात्राधाम सारंगपुर धाम कष्टभंजन देव हनुमानजी मंदिर खाते पण श्रावण महीनानी भव्याति भव्य उजवणी करवामां आवी रही छे। परम पूज्य शास्त्री स्वामी हरिप्रकाशदासजीनी प्रेरणा अने कोठारी विवेक सागरदासजी स्वामी अथाणावालाना मार्गदर्शनथी श्रावण मास अंतर्गत पवित्र नारिયેરી પૂનમ रक्षाबंधन पर्व निमित्ते तारीख 9/8/2025 शनिवारना रोज कष्टभंजन देव हनुमानजीना सिंहासने नारिયેરીના પાનનો શણગાર કર્યો છે। સિંહાસનના ઉપર કમળ આકારની ડિઝાઇન છે। બાજુમાં બે બતકની પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત દેશ વિદેશથી બહેનોએ મોકલેલી રાખડીમાંથી બનાવેલા વાઘા હનુમાનજીને પહેરાવ્યા છે। બહેનોએ મોકલેલા પત્ર પણ દાदा समक्ष मूक्या छे। एवं सवारे 5:30 कलाके मंगरा आरती, पुजारी स्वामी सवारे 7 कलाके शणगार आरती कोठारी विवेक सागरदासजी स्वामी द्वारा करवामां आवी हती। बपोरे 11:15 कलाके 56 भोग अन्नकूट धराव्यो हतो।